आयच्या दिसाक आमची एक CLPची मिटींग जाली आणि मिटींगेक आमचे दोन्ही आमदार पार्टीचे अध्यक्ष आणि तुमकां खबर आहा जे असेंब्ली सेशन येवपाक several issues and we have raised almost, the Congress party has raised almost close to 1,000 questions through the means of starred, unstarred, and all the departments we will make sure that in this assembly जे आमचे सगळे ऑपोजिशनाक एकठांय घेवन several issues like the environmental destruction जाता with Tanmar project, with the way double tracking is carried forward despite orders from the court, coal pollution, the way there is destruction of the environment happening in industrial estates. With regards to the new education policy, with regards to one very important issue of ST reservation, जे आमचे एमिल्टन डिकोस्टाचे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन स्पिकरान जे भायर मारले आसा on political reservation. There was a delegation of ST also that came and met us, and I believe that this was a very serious issue, and this government basically does not want the opposition to question. या सरकाराक आमी सांगपाक सोदता before the assembly session that gone are the days with the recent Lok Sabha election results. There is a change आणि लोक आज भायर सरलेले आसा. लोकांन हेंकां जे 400 पार हे पोके फार म्हणून दाखोवन दिलेले आहा. आज ज्या पद्दतीन हो सरकार चलता, ज्या पद्दतीन म्हाका दिसता गडकरीन ताका एडवायस दिला की बरे भाशेन रावाय म्हणून एक फामील कशें. आज प्रत्येक मंत्री प्रत्येक आपल्या खात्याचो मुखेलमंत्री जालोलो आहा आणि सगळे there is a failure, complete failure in the administration with the way fatal accidents. This was a very important issue. प्रत्येक दिसाक एक गोंयकारा आज either the data, if you look, we are one of the highest in the country. And what is the reason? Because these black spots are not identified, because drunken driving. But what measures have this government done? In fact, the measures with the monsoons have made sure that this frequency increases. जे रस्त्याचे पाड जाला आख्खे गोंयभर under the pretext of underground cabling आणि कितें substandard work, the way जे हायवेचेर जे landslide जाता, never in the history had this been done, and we had requested that these contractors involved, MVR जावं कोण जावं, all have to be blacklisted. We had asked for an appointment with the surface highway minister, surface transport and highway minister, but the Congress party, they didn't give the appointment. आमकां वचोन थिंगा गोंयांत कितें जाता तें म्हाका दिसता हायलायट करपाची गरज आशिल्ली. But somehow they do not believe in the opposition, they do not believe in the dissent. तांकां दिसता तेंच कोताय तें सगळें सारकें म्हणून. Somehow also issues of the fiscal management, the way the finances have been managed, this is something also of the collapse of administration basically. Crime rate जी वाढल्या, home department ज्या पद्धतीन आज bouncer राज जे गोंयभर चल्ला, this was also discussed on different avenues. By taking our people together, we will move forward. We discussed on what questions also we would possibly take. आज दुख म्हाका जाता कित्याक we decided, the CLP decided, or the Congress party decided to boycott the presentation organized by the tourism department. The intimation for this was sent just 24 hours to us yesterday, and the draft bill was sent today at 4:28. आणि म्हाका दिसता meeting was at 5 o'clock. So this shows that there is an ulterior motive by the tourism department. When you ask for public suggestions
and public suggestionaचो period अजून काबार जालो ना. After public gives you suggestion, you have to give us presentation. But why is this haphazard way? कित्याक अजून public suggest करपाचे अजून उरले. After that, you give the presentation. And we will oppose this tourism bill 210-0. कित्याक जायते tourism industryचे सगळे मनीस they have pointed out about several aspects. आज tourism काबार करपाक पासून आज एक प्रयत्न ह्या सरकाराचो हा. आज mining बंद उडयले. Tourism is the only economy in the state. You look at the tourism footfalls, the way the tourism has dropped. You look at the amount of charter flights that have dropped. You look at the amount of cruise ships that have fallen. You look at domestic footfalls. All this, despite the master plan of spending almost 8 crores. And there are several technical data regarding to this. This is a draconian tourism bill. And tourism kabar korpak, barik lokank kabar korpak prayatna kelalo ha. Example, 2% sustainable fee mo ya indonasa. Bilantasa. And this, the shack owner, restaurant owner, hotelier will charge from the tourist. As it is, there is less tourism. Instead of promoting, these people basically barik लोकांक त्रास करपाक या प्रयत्न झालेले हा. आणि एक टुरिझम पुलीस फोर्स म्हणून सेटअप कोते. आता हाय तेच पुलीस आज टुरिस्टांक त्रास कोते. मागीर हे पॅरलल बॉडी चल्ल्या. Last time, the tourism department had put its nose into the jetty policy. They had absolutely no domain to move into the jetty policy. Jetty policy mu काढली. तेका म्हाका दिसता that is the jurisdiction of the Minister of Ports, Captain of Ports. Tinga ya tourism department should concentrate on how the tourism flow should increase rather on this junket trips abroad. आज म्हाका दिसता जे bill and draft केला, it seems to be drafted by a Delhi-based company or a Hyderabad-based company. They understand nothing about tourism in Goa. They already innocent people of within the tourism department, their fees have been hiked to 400%. And there are several other things. 25 जाणां समज 25 आनी माय जाय एकठांय जाल्यार तिंगा तेंका उमकी बाशी फी, उमके पुलिसेन उमकी फायन. हे सगळे बारीक लोकांक त्रास करपाक प्रयत्न जाता. खबर आहा ट्रेडिशनल जी काजार जाताय रातीको 10 बंद करताय. आज आनी एक आमी डिस्कस केलें की सदांच हांव म्हणटा, why is this revenge on the people of South Goa? Today they have declared, or it has come on some reports that sunburn मुट्टे दक्षिण गोंयांत जातले. आता एक बारीकशें गोंय आमगेलें दक्षिण गोंयांत इल्लें उरलो आहा तें हें टुरिझम आनी मुखेलमंत्री, टुरिझम मिनिस्टर मुखेलमंत्री पाड घालपाक प्रयत्न केलेले आहात. We will oppose this tooth and nail. Let me make things very clear. We will make sure that this never happens in South Goa, because this is not in the interest of Goans. And drug culture, the way drug abuse happens in this place, the way basically norms are just being floated for whom? We don't want this type of tourism. In Goa itself, we have always opposed sunburn. And also we will make sure, जे आज issue है, several we have discussed, we have looked at several aspects, and we will make sure that the Congress party being the principal opposition party, taking the opposition parties together, we will make sure that we will घेराव this government on all the fronts. ये बारे में. तुम्ही जाणात की आमचो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आयल्लो. हांव पयलें तेका देव बरें करूं म्हूण सांगता, कित्याक आमचे पेडे जंक्शनाचे प्रॉब्लम जाता तो तेणें अप्रूव केलो आमगे अंडरपास. दॅट वॉज अ डिमांड वीच वॉज पेंडींग फॉर मोर दॅन 10 years and it was not getting resolved. And last time आयलो तेन्ना we had gone there with the residents, he had agreed, and now that we are seeing it being fructified. So I thank you for that. But I want to say one thing. आयलो तेन्ना तुम्ही आयकले आमचे काँग्रेस पक्षाक अपॉइंटमेंट दिवना. कित्याक आमी गेलो जाल्यार आमचे पासून सांगू जातालें
कितें प्रॉब्लेम जातले गोंयचे, कितें रस्त्याचे सगळें सांगू जातासलें, ताका दाखोवपा जातासलें. कित्याक इट इज नॉट जस्ट क्रिटिसिजम, इट इज ऑल्सो कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन. वी कूड हॅव गॉन देर अँड गिवन ऑल्सो सजेशन्स. म्हूण आमकां बंद केलां आनी वयल्यान ताका एक आतां पार्टी मिटिंगा वयला. I think they should have taken, the BJP party and the government should have taken him for a trip on the highway to see the condition, which is the poor condition of the road. Samke rough roads ahat. Special technology म्हणला तुम्ही चोयला हे रस्त्याक दामोर ना आनी एक पाटी हिंचाल्ले इंजिनियराक कित्याक ते दामोर गायनात वयल्यान ना ते स्पेशल टेक्नॉलॉजी हुंय मातशें म्हारग म्हणून ते मागीर दामोर घालपाची गरज ना. आतां पळयात तुमी रस्ते क्रॅक जातात. फकत रस्ते न्ही, फ्लायओव्हर पासून आहात तेय क्रॅक जातात. मागीर आमचे सायड रोड आहात ते सर्वीस लेन बुडले, आमगे शेतां बुडले हे हायवे करून. आमगे हायवे दोंगर काट केले ते सगळे पडटात. रिटेनिंग वॉल केले ते पडले. दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. आणि लोक पासून ॲक्सिडंट जावन लोक मेला हायवेचेर. सो वॉट आय वॉन्ट टू से इज that this thing should have been brought to the notice of the government, of the honorable union minister. आता हांव एक सांगता तुमकां, आमकां मातशें भंय आसा आनी आमी डिस्कस करतले कित्याक आमी पॉयंट काडले आतां असेंब्लीन. तुमी पळयले आसतले ते मेर्सेस टू बांबोली तो रस्तो वयर वयता तो फ्लायओव्हराचे. इट्स अ एलिवेटेड रोड म्हणटात ताका, बट इट्स लायक अ फ्लायओव्हर. थिंगा क्रॅक जाल्ले. क्रॅक जातरी मागीर ते कितें रिपेर करतले, वयल्यान दामोर लायलो. आमची भंय कितें, तूं दामोर घालून घालपा नासलो ते दामोर घायलो. आतां लिपयले पोंदा कितें जाता आनी पोंदा परत क्रॅक जाल्यार तूं पयले आनी दामोर घातलो लिपयतलो. एक दिसाक ते पटले सकाळ आनी कोण मोतलो तो आमी जाणा. दॅट इज वाय यू नीड एन ऑडिट. आमचे अटल सेतू हाऊस द जोश म्हणले आनी जोश आमी पळयले. मागीर परत ते क्रॅक जाताले, परत रिपेर करताले आनी आतां सगळो ब्रिजाक दामोर घायलो. इज दीस अ सोल्युशन? तो जाल्यार म्हणलो यू ऑलरेडी मेकिंग युअर कॅल्क्युलेशन. आतां दामोर घालपा आहा जाल्यार एन सांगलो तेन्ना आमकां मायज पडटले, दामोर घालपाची गरज ना, आतां तुमी घातात. इट हॅज बिकम एडिशनल बर्डन फॉर द गव्हर्नमेंट, बर्डन फॉर द एक्सचेकर. आमकां सगळ्यांक लुकसाण आमकां आनी तूं परत टॅक्स वाडयतात. दिस इज कंप्लिटली रॉंग. आमी आतां पासून पळयला ते इनॉग्रेशन केला तो अप्रोच रोड, लिंक रोड टू मोपा. तेजेर पासून भरपूर इशोब आसात कित्याक ओरिजिनल टेंडरान तो रस्तो नाशिल्लो आनी क्वेश्चनिंग जाल्ले. दिस कॉन्सेशनर तेणे क्वेश्चनिंग जाल्ले वॉट अबाउट द रोड आनी आन्सर दिल्ले थिंगा टेंडर डॉक्युमेंट आन्सर दिल्लो यू वील हॅव टू डू इट बाय युअर सेल्फ. सो आनी टेंडर आशिल्ले एक दिलो आनी फाटल्या दारान आतां तेका रस्तोय दिलो. तूं सरकाराचो पयशे दित तेन्ना आनी तुमी पयशे मोडटात तेन्ना रस्तो दिवपाक लोकांक कित्याक तेजेर आतां ते बील आमकां कित्याक दितात? लोकांक कित्याक टोल मारतात तेका? आय कॅन अंडरस्टँड थिंग भितर पावलो पार्किंग फीज थिंग चार्ज करता पूण रस्तो यूज करपाक अप्रोच रोड करपाक कित्याक टोल घालपाचो? कसलो गरज? कोणा फारीक करून पडटले? आमकां फारीक करून पडटले. तूं सोड ते आमी आयज आमदार म्हूण कॉमन मॅन वील हॅव टू पे. सो वीच इज कंप्लिटली रॉंग. लोक येता तेंगे फॅमिली मेंबरां पिकअप करपाक पावोवपाक आनी वयतात. थोडे पार्किंग पासून कोशना थिंगा म्हूण तुका टोल पडटलो, पार्किंग फीज पडटलो. कितले फारीक करून पडटले? ते इतले पयशे मागीर चार्ज केल्यार तुजें एक टिकट मुंबय वचपाक मेळटले तुका ते पयशांनी. दिस इज कंप्लिटली रॉंग एंड आय थिंक दॅट द गव्हर्मेंट शूड विथड्रॉ दिस टोल and let the burden be on that concessionaire because that is the way you had promised them that it was not being given. Now you have given. Don't burden आमचे गोंयकारा burden करपाचें न्ही. नमस्कार. आमगे CLP आतां येलो पेन सांगले प्रमाणे we had a CLP and many points were discussed, but
एक 2-3 पॉइंट जेन्ना आमगेली CLP जाताली तेन्ना आमगेले ऑनरेबल स्पिकरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तितूंत तेणें म्हाका बिकॉज आय रेज दॅट पूट दॅट बील आनी तें डिक्लायन केलें घेवूं ना सो रिजेक्ट केलें रेजोल्युशन केल्लें सो तेणें घेवूं ना आनी वेन आय ट्विटेड आय मेड अ स्टेटमेंट तो म्हणपा लागलो की आमदार उडयत वर्सांनी मॅच्युअर आहा अजून हांव आमगेले स्पिकराक सांगता आनी हाय हाय रिगार्ड्स फॉर आमगे स्पिकर एज पर्सनली हांव ताका जाणा आनी मुगे तेजे बरें दोगांयले रिलेशनशीप बरें आहा सो हांव ऑन पॉलिटिकल लायन्स उलयता मुगेली हांव मुद्दम सांगूंक सोदता बाब स्पिकराक आनी BJP पार्टीकूय कित्याक हांवें तेका एकल्याकूच म्हणलां हांवें BJP पार्टीकूय म्हणलें हांवें मुगेली मॅच्युरिटी जेन्ना म्हाका काँग्रेसान सावथ गोवा इंचार्ज केल्लो हांवें मुगेली मॅच्युरिटी सावथ गोवा इलेक्शनाक मॅच्युरिटी पॉलिटिकल मॅच्युरिटी दाखयली हांव फुडें इनमॅच्युअर आसतलो अदरवेज आनी गुंडलेसांव बीन करपाक फुडें हांव मॅच्युअर आसतलो बट पॉलिटिकली आय एम व्हेरी मच मॅच्युअर हांव सांगूंक सोदता बिकॉज ते 14 जाण आशिल्ले आमी 6 जाण आशिल्ले आय वॉज इनचार्ज ऑफ सावथ गोवा and I made it sure that the Congress candidate won and we have won. So I made maturity दाखवली लोकसभा इलेक्शनाक त्याच्या ओल्ड बाकी मॅच्युरिटी म्हाका दाखोवपाक गरज ना हांव पर्सनली मेळटा तो स्पिकर सांगतलो आनी कितें जर समज तरी दुसऱ्या वाटेन कसली मॅच्युरिटी हांव म्हूण पळकाय म्हूण सो आय वील स्पीक विथ द स्पिकर इन पर्सन सो हे एक व्हडलो इशू दुसरो म्हळ्यार जेन्ना सानबाना जो इशू जालो आनी आमगे LOPन सांगले प्रमाणे सानबान जाय जाणां म्हाका इवनिंग फोन केलो अरे तुगेले केप्या मतदारसंघा किटॉल म्हूण थिंगा सानबंद जावपाक आहा एस म्हूण वी हॅव ऑलमोस्ट 8 and 4 12 lakh square meter of land which is IDC land आनी सरकारा हेजेर मातसो दोळो आहा फॉर ऑल बॅड रिजन्स हांव तुका आमदार ह्या नात्यान हांव सांगता आमगेल्या LOPनी सांगलां एंड काँग्रेस पार्टी वी वील नॉट अलाव सनबर्न इन साउथ एंड एटलीस्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएंसी वे वी हॅव दॅट लँड ऑफ 8 lakh square meter सानवन म्हणटा आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात जावपा ना बिकॉज आमी चोयलां नोता कितें जालें तें भुरगे यूथ केस सफर जाता लोक बाकीचो केस सफर जाता सो वी डोंट वॉन्ट दीस मेस ऑफ सनबर्न इन साउथ एंड एटलीस्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएंसी केपेंच्या मतदारसंघाक ही आमी हाडपाक केशेन दिवपा नाय एवरी वन आय स्पोक टू फ्यू पंच मेंबर्स सरपंचेस ऑफ दॅट लोकल एरिया एंड दे हॅव ऑल सेड वी आर नॉट इन फेवर ऑफ सनबर्न देर सो दीस इज अ मेजर थिंग हांव सांगूंक सोदता आनी आमी जर उलयता प्रमाणे आतां जे आहा सावथ गोवा जे आतां आमी म्हणटा सावथ गोवा सनबर्न हाडटाय सावथ गोवा हो दाबोली एअरपोर्ट आहा तो तुमकां काबार करूं ते आमी ट्युरिजम काबार करूं ते चार्टर्स फ्लायट तुमी एक लास्ट आमकां एश्योरन्स दिल्ले बाबा दाबोली हाजे मुखार आनी एरोफ्लोट हांवें म्हणलें एरोफ्लोट वॉन्ट्स टू गो टू मोपा CM सेड एरोफ्लोट वोंट गो टू मोपा स्टेटमेंट एंड ऑन द हाउस केलो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नाउ एरोफ्लोट इज गॉन देर आर मोर चार्टर्स फ्लायट फ्रॉम रशिया which also want to shift. So जेन्ना एसो बरे वस्ताय तुम सावथ गोवा तो काबार करताय जाल्यार सनबर्न एसो कित्याक सावथ गोवा हाडटाय सो ह्यो वस्ताय तितून जायते BJP रन जो पंचायत आहे मुगेल्या मतदारसंघात 2 सांगता 2 इन्स्टन्सीस आनी आय वील टेक इट इन द असेंब्ली नाव सेशनाक घेतलो पयर एका आमकां गोवा आमगे लिबरेशन फंड दिल्लें ते 50 लाख एक पंचायती ते पयशे उजार कोन्न 1 म्हयन्या भितर शेड कार्ड मोडी आनी पडी आनी आज पासून म्हाका खबर ना सरकारान हेजेर कितें एक्शन घेतलें तें आय डिमांडेड नॉट सस्पेन्शन तांकां सोमतें डिसमीस कर म्हूण फ्रॉम द जॉब हू इज रिस्पॉन्सिबल हे तरी थोड्या भुरग्यांचे तरी दिसा तरी आनी एक और डिले जावन तरी शेड देंवली जाल्यार म्हाका सांग आमी 7-8 यूथ खोलाचे भुरगे मोन वयताले इन द सिमिलर वे फातोर्पा पंचायती असले एक इशू जाला आय हॅव पुट अ स्टार क्वेश्चन आनी हांव ते असेंब्ली घेतलो बिकॉज आय एम देर ऑन द डे मुगे लॉट येयलो आनी हांव उलयतलो 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर गरीबांक जमीन दिल्ली ते 20 पॉयंट प्रोग्रामाक थिंगाच्या ऑफिशल्सांनी आय डोंट गव्हर्मेंट इज लुक आउट हू आर द ऑफिशल्स तेमी एक 35 lakhs काण एक चिल्ड्रन पार्क म्हणून प्रपोज केला 2 स्क्वेअर मिटरांक आनी ती पार्ट ऑफ दॅट एरिया इज गोईंग फॉर रोड वायडनिंग MDR रोड आमगे फातोर्पा जे देवूळ आहाय ते देवळा तो रोड एक्सेस तिने वयता रोड येता म्हाका 100 स्क्वेअर मिटरली जमीन मेळपाना देर इज नो NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट कोणाकले डेप्युटी कलेक्टर NOC गेलो ना 35 लाखांचो एस्टिमेट केला फॉर चिल्ड्रन पार्क आनी कोण आहे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक
मोत्यान हांव तेजेर रोयना, बट म्हाका स्वता असली ही करप्शन हे सरकार कोता हेंगेलो ऊंच सरकार कोतो जालो, ही पंचायत जे आहे बीजेपी रन पंचायत हेवूय करप्शना बुडलो आहे. सो दिस आर ऑल दिस थिंग्स वी विल हायलाइट इन द असेंब्ली, आनी एज अ पार्टी विल ऑल वर्क टुगेदर टू लोकांले कॉमन लोकांले जे प्रश्न आहे ते आमी हायलाइट करतले. देव बरें करूं. नमस्कार. आयची काँग्रेस पार्टीची CLP मिटींग आज आम्ही आपयल्ली. एक सोमारच्यान मॉन्सून अधिवेशन चालू जाता आणि पुराय गोंयचे सगळे 40 मतदारसंघाचे विविध जे प्रश्न आशिल्ले, ज्यो समस्या आशिल्ल्यो लोकांच्यो, त्यो पार्टी कडेन आयिल्ल्यो, तशेंच आमच्या आमदारा कडेन ज्यो आयिल्ल्यो ताच्या बेसिसार आमी क्वेश्चन्स घातिल्ले. सो ह्या सेशनाक खंयचे प्रश्न घेवचे, खंयचे प्रश्न इम्पॉर्टंट आसात, हाजेर फूल चर्चा जाली. फुडले असेंब्लीची स्ट्रॅटजी हेय आमी आज डिस्कस केले. ताजेर आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आणि आमचे बाकीच्या आमदारांनी एक्सप्लेन केला. म्हाका खास करून जे घटना आज काही वरां पयलीं जे आमचे गोंयचे सभापती जाणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आमचे जे केपेचे आमदार जे आसात की ते इमॅच्युअर आसा. आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान तांकां गायड करपा जाय आशिल्ले अशें तांणी आरोप केलो. पूण हांव ह्या सभापतीक विचारपाक सोदता की 2023 मार्चाक जेन्ना विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान विडो डिस्क्रिमिनेशनाचेर जेन्ना प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन हाडिल्ले ते तूं अजून करना, ते तुजे कडेन अजून जायना. तुवें सांगिल्ले मार्चान आपूण पावसाच्या अधिवेशनान हाडटा, गेल्ल्या जुलयान तुवें सांगिल्लें, आतां दुसरे जुलय आयलो तरी ते तुमचे कडेन जायना. दुसरें ताणें सांगलें की तांचो आमदार गणेश गांवकारान जुलय म्हयन्यान ST पॉलिटिकल रेझर्वेशनाचेर ताणें हावजान डिस्कशन केल्लें म्हणून. पूण तुमी ते कांय करना रेझोल्युशन. आतां गेल्ल्या जुलयाक आज 1 वर्स जालें, तुमी कांयच करना म्हणून आमच्या आमदारान ते रेझोल्युशन घातिल्लें. तो सांगता इमॅच्युअर. म्हाका दिसता पयलीं स्पिकरान आपले मर्यादा पळोवची, आनी जे आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन जे घातलां तुका 3 रिमांयडर धाडले मरे, ताजेर तूं कांय उलयना. तुका आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर 3 रिमांयडर घातले, ताजेर तुवें प्रेस आपोवन उलोवचो आशिल्लो. ताजेर तुवें सांगचें आशिल्लें की आपूण इमॅच्युअर म्हणून, आपल्या कडेन तें जायना. ताजेर हे उलयना, नाका आशिल्लें उलयता. म्हाका दिसता केपेच्यान जो आमच्या आमदारान जो बाण मारिल्लो पळय तो डायरेक्ट वचून काणकोण खंय तरी लागलो म्हणून म्हाका दिसता हे रिएक्शनां येवपाक लागली. म्हाका खात्री आसा की जे अधिवेशन येता ह्या अधिवेशनान ज्यो सरकारान ज्यो करप्शन केला, सरकारान पळय गोंयची वाट लायल्या, ती आमचे तिनूय आमदार अलॉंग विथ बाकीचे आमचे विरोधी पार्टीचे आमदार हे एक्सपोज करतले. आणि आमचे आमदार बाब काल्लुसान उल्लेख केलो की नितीन गडकरी कडेन आमी अपॉइंटमेंट मागिल्ली. आणि कित्याक मागिल्ली? आज नितीन गडकरीचे तुम्ही भाशण काढून पळयात. ताणें एक त्या भाशणान आपल्या कार्यकर्त्यांक कितें सांगलें की मराठीन एक म्हण आसा म्हणून, निंदकाचे घर असावे शेजारी खंय. अरे जेन्ना आमी तुका ह्या सरकारान पळय जे करप्शन केला, जेन्ना तुका ह्या सरकारान आपले क्रोनी मित्राक पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिवन गोंयची नाशाडी केल्या, ते तुज्या मुखार हाडपाक सोदता जाल्यार तूं आयकना मरे. तूं आनी तुजे कार्यकर्त्यांक कसलें ज्ञान वाडटा तर? म्हाका दिसता हे बीजेपी म्हणटा ते फक्त एक लोकांक मिसगायड करतात आणि फक्त एक प्रोपोगंडा मशीन. हांचे फक्त मिशन टोटल कमिशन हाजेरूच लक्ष आसा. आणि बाब काल्लुसान जे सांगले की तांणी जो आता लिंक रोड जो बांधला, एक म्हणल्यार तांणी तो जो कन्सेशनर जो GMR आसा, जेन्ना वेन इट इज अ DBOT प्रोजेक्ट तेन्ना तो रोड शुड हॅव बीन अ पार्ट ऑफ दॅट एअरपोर्ट. सरकाराक पयलीं खबर नाशिल्लें की जेन्ना मोपा विमानतळ जातले ते रोड ना म्हणून वचपाक, काय एअरपोर्ट बांदतकीर तुमकां येवजलें की आतां वचपाक रोड बांदपाय म्हणून? म्हाका दिसता दिस इज अ टोटल करप्शन. आणि जो तांणी टोल लायला गोंयकाराचेर, वी डिमांड दॅट दॅट टोल हॅज टू बी रिवोक. कित्याक आतां हांव जस्ट चॅक करतालो की हांवें मोपाच्यान ज्यो फ्लायटी घेतल्या ताचेर एअरपोर्ट चार्जीस कितले आसा म्हणून. सो आय जस्ट फाउंड आउट दॅट मोपा दे आर चार्जिंग 1204 रुपीज इज एअरपोर्ट चार्जीस, and Daboli is charging about 820 rupees. अरे तुम्ही
इंटरनॅशनल फ्लायट ज्यो दाबोळ्यो येताल्यो त्यो तुम्ही व्हेल्यो आनी सगळ्यो नॉर्थाक मारल्यो. सो एक तर सावथाच्या लोकांक आज तुम्ही डबल बर्डन केले इन टर्म्स ऑफ टॅक्सी. जो मनीस आज काणकोणचो जो दाबोळे येतालो विमानतळाचेर ताका आज डबल पयशे दिवन मोपा वचचे पडले. परत तुम्ही ताका थंय आनी टोल लावन आनी त्रास करतात. सो हे सरकार फक्त गोंयकारांक बारीक सामान्य मनशाक काबार करपाक उठला. आनी म्हाका दिसता हो जो टोल लायला हो ह्या सरकारान टोल रद्द करचो, फाटल्यान घेवचो, ना जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक आमकां रस्त्यार देंवचे पडटले. कित्याक हे आमी पयले फाटल्या दिसांनी की हे सरकार फक्त सामान्य गोंयकारांक काबार करता. इलेक्ट्रिसिटी वाडयली, पेट्रोलाचेर वॅट वाडयले, पूण जे क्रोनी मित्र आसा ह्या सरकाराचे, जे एमपीटी पोर्टाचेर हजारांनी करोड रुपया टॅक्स फारीक करना, जे मायनिंग कंपनी जे मायनिंग स्कॅमा अंडर जे पयशे भरना, जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 1400 करोड रुपया बाकी आहा ते वसूल करना, पूण सामान्य गोंयकाराक त्रास करपाक हे सरकार मुखार उठला. सो आमची आणि कझिनो जे अधिवेशन येता थंय आमचे विरोधी पक्ष आणि आमचे बाकीचे आमदार हे सगळे ते मुद्दे थंय कझिनोचो घेवपाचो आसा. आता आमचे आमदारान सांगले की सनबर्न पयली नॉर्थाक येताले आणि नॉर्थाचे ह्या सरकारान कल्चर काबार केले. आता ते ती प्रथा व्हरून दक्षिणेक घालपाक सोदता. आम्ही सरकाराक चेतावणी दिता. आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगला वी विल फायट टूथ एंड नेल, वी विल नॉट अलाव. तुम्ही आज गोंयच्या युवकांक तुम्ही ड्रग्सान घातिल्ले आसा. आज दक्षिण गोंयच्या भुरग्यांक तुम्ही ड्रग्सान घालू नका. आणि जो कसिनोचो कल्चर तुम्ही चालू केला तो आता परत तुम्ही मोपा व्हरपाक सोदता. तो आम्ही आयकला की आता सगळे तुम्ही थंय जे प्रेझेंटेशन दाखयला थंय व्हरपाक सोदता. सो हो सरकार म्हणटा तो गोंयची हेरिटेज, गोंयचे कल्चर काबार करपाक उठला. आणि लास्ट जे आम्ही आज नितीन गडकरीक जे मेळपाक सोदताले ते इतल्याच कारणाक लागून कित्याक लास्ट टाइम ताणें येवन सांगिल्लें की जे जीएमसीचो जो एंट्रन्स आसा, ज्या जीएमसीक 100 एम्ब्युलन्सी दिसाक पळय येता पळय ताचे एंट्रन्स तुम्ही पळय रिपोर्टरांनी दाखोवन दिले की ते चोको ब्लॉक जाल्ले. एम्ब्युलन्सी थंय जीएमसीन वचपाक थंय मेळना. थंय लोक हेफाजाडली गाडयो पार्क करतात, थंय एम्ब्युलन्सीक वचपाक त्रास जाता. सो हे सरकार फक्त उलयता, वास्तुस्थितीन कांय काम करना. सो आमचो डिमांड आसा की जे एमबीआराचे बाब दोतोरान जे सांगले कांदूस फरेजान ताचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. वी आस्क फॉर अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आणि काल जे पळय आमी तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे आयकले की खंय तरी तांच्या कार्यकाळेन त्यांच्या ज्या मिटिंगेन तांच्याच आमदारांनी आणि तांच्याच पक्षाच्या ऑफिसरांनी सांगले की एमबीआराचेर खंय इन्क्वायरी जावची फॉर दॅट पत्रादेवी हायवे. आता इन्फॉर्मेशन आमकां फुल इन्फॉर्मेशन आम्ही मागला येतले, पण म्हाका फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जो कॉन्ट्रॅक्ट फ्रॉम बांबोळे टू करसवाडा इज वन पॅकेज आणि फ्रॉम करसवाडा टू पत्रादेवी इज अनदर पॅकेज विच I think one package is given to some Chinese company and other package is given to some other company only, some Indian company. MVR हाचो तो रोलच ना. सो MVRन हांका दोगांकूय यूज करून म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक एक फोटोवपाचो प्रयत्न केला आणि हे करप्शन करून हो MVR धांवन वचपाचो. सो म्हाका दिसता सरकारान ताचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची आणि जो मेरेन MVR कडल्यान सगळे पैसे वसूल जायना, जो मेरेन ताचे कडेन ताचेर कारवाई जायना, कित्याक फाल्यां जातलें कितें हें आतां बीजेपीन सांगता तशें फाल्यां ते इन्क्वायरी बसयतले आणि जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा जो देशाच्या भायर आहा किंवा जो ह्या राज्याच्या भायर आहा ताचेर म्हणटले आमी केस करता आणि ते केन्ना जावचेच ना. सो म्हाका दिसता ज्या मनशान हो रस्तो बांदला ताचेर ही सक्त कारवाई जावपाक जाय. युरी बाब, तुम्ही म्हटले की तुम्ही लोकांचे विशय घेतले, तुमकां खुबशे प्रश्न येयले एसेंब्ली खातीर, पूण अशे कितले प्रश्न येयले तुमकां लोकांचे जे We have filed almost 1,000 questions. 1,000, almost close to 1,000. All the three MLAs, the Congress party. We were continuously in that. We were connected with the people at all the time. And whatever the limit that we can file, the maximum that permits us, we have filed. So these are issues pertaining to all the spectrum of portfolios, absolutely all the issues, and this data will be put into public domain, so you can check. After assembly chair asta,
जापो सारके दिताय जापो दिना देत. We have raised this query with the speaker, but definitely when you see the Congress party being the principal opposition party, and during our parliamentary campaign, a lot of issues were brought to us when we were roaming house to house, when we were roaming, our block presidents were roaming with pamphlets, our workers were roaming. At that time, when we were meeting them, a lot of issues have been noted down by the party. This exercise was carried out all across, and it's not now. We had asked our block presidents, जे issue लोकांगेले आहे highlight करपाक जाय. This had started almost 4-5 sessions back, and the block send us the questions. We analyze it and we put the question. Which are the major issues people are highlighted? As I said at the start, one is in the education NEP, in the home department, the rising crimes, fatal accidents, in the social welfare, जे स्कीम ह्यो आहाय अजून 3 म्हयने जाल्यो, लाडली लक्ष्मी, DSS, हे सगळे पैसे जे बारीक लोकांक पावपाक जाय ते सारखे टायमाक पावनाय. विथ कसिनोज 10,000 crores दिवपाक जाय मरो सरकार. एवरी टाइम आय एम क्वेश्चनिंग देम इन द हाऊस. द 10,000 crores रिकवरी म्हणून the finance minister Nirmala Sitharaman had expressed, although this case is sub judice, but I believe that nothing stops them. And why is the government silent? I had raised it 3 times in the assembly. So when you know that the state is in a financial crisis today, it is for the government to make sure that the right revenue that the government should get. पॉवर टॅरिफ जे वाडयला, त्याच्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेल जे वेट वाडयला. सो बारीक जनतेचे प्रश्न तुमकां दिसतले, जे प्रश्न विथ रिगार्ड्स टू दी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बिगेस्ट इश्यू इज अनएम्प्लॉयमेंट. ऑल दीज ऑल्सो विथ एलियनेशन ऑफ लँड, सेल ऑफ लँड, ऑल दीज इश्यूज यू विल सी दॅट वी विल रेज द वॉइस. लास्ट असेंब्लीन कला अकादमीचे रिपोर्ट सबमिट केला, तरी असताना आम्ही कला अकादमीचे पळयता की कला अकॅडमीचे मुखेलमंत्रीन सांगितलं अजून रिपोर्ट सबमिट करून पयचे दिसा. आणि कला अकॅडमीचे जेन्ना आमी थिंगा आमचे कलाकार भावा बरोबर गेले, मडगांवच्या गांवांत तेमी मिटींग आपयली, त्या वेळार आमी गेले आणि तेमी जी डिफिकल्टी आहा, डिफिकल्टी सेइंग दॅट दे वर नॉट अलाउड फॉर एन इन्स्पेक्शन, दे वर नॉट अलाउड टू एक्सेस various things, they were kept in the dark. How can you keep the kalakar in the dark? What infrastructure is there? What permits? What are the flaws? That time आम्ही थिंग गेले आणि we saw आर्किटेक्चरली आर्किटेक्चर जे डॅमेज झाले ते तुम्हीच झाले, जे लिकेज आहे. आज सांगताय की ते ना एक तुमची उदका वाट आली ती बॉन्ड झालो हल्ली आणि किती फर्स्ट फ्लोराची उदका वाट ही आहे. So you can see crores of rupees have been spent with regards to the sound infrastructure, with regards to the light, and I believe that I am awaiting from a report from the कलाकार की त्या कलाकारा लागून ती कला अकॅडमी हा तियात्रीस भाव जावन नाटक जे चलता because of that, and the whole purpose is defeated, and we have to help them. It is not a political issue. Tomorrow तू कलाकार समज थिंगा स्टेजीर वयता, तू समज ते साउंडा पण गेला, लायटी पण गेला, and how will you perform, and why should a artist perform under stress? And he is worried about his audience. So definitely this issue as well we will raise, and I will write to the chief minister. I am awaiting the artist. Also they said that they would give me a feedback. Sir, agricultural किती issues हा तुमच्याकडे? like the government project agricultural land तुम्ही नेता. ना see government project आता agriculture and the way support price जो मेळपाक जाय, minimum support price. The way आमगे बाबा एल्टनान सदांच सकाळ विथ कॅजू फार्म सदांच तांकां फोटोयले, आणि लास्ट टाइम आय थिंक ही हॅड मूव्ड कॉलिंग अटेन्शन, and it was increased from 125 to 150 rupees. आणि लोकांक इलेक्शना टायमार जायत आश्वासन तेम दिले. टुडे the farmers are in distress because of haphazard decisions, and how the farmer has to be helped with advanced mechanisms in farming. जी यंत्रणा तांकां दिवपाक जाय ती मेळा. So definitely there is also जे scheme आहे त्यो scheme ज्यो disperse करपाक जाय. I feel they are waiting for almost 6 months 8 months पयशे नाही दिवपाक सरकारा कडेन. So definitely
These are issues of with regards to agriculture I will take. युरी बाब म्हाका सांगपा आनी एक गजाल तुमी असेंब्लीचे पयलीं युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून एक प्रेस घेताले युनायटेड सगळे ऑपोजिशन एक येताले पूण ह्या फावटी तुमचे अजून अरे बाबा अजून जाल ना रे सीएलपी कित्याक आपोवपाचें मीटिंग घेताले ऑलरेडी गेल मरे सीएलपी आपोवंक ना ही सीएलपी मीटिंग गेल मु आतां केलो ना पयर गेलतली मरे सगळे डिसायड केलें वी डिसायडेड द स्ट्रॅटेजी ना पूण आसतले युनायटेड कितें आसपा न्ही आसोंकूच जाय पूण तो आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचें काम विजय करता विजय सगळे घराघरांनी भोंवन सगळे फीडबॅक घेता सगळे गांवांनी भोंवन every leader has his own way of functioning. Okay, the very fact is that he has his way of functioning, I have my way of functioning. We are the Congress party. We believe in democracy. We have got all the inputs. We have roamed all across the state. We have asked our block president during campaigning. We have raised 1,000 questions. 1,000 लोकांक याद इश्यू गेले कितू क्वेश्चन रेज केली 1,000 केस 1,000 हा कितू इश्यू गेले 1,000 इश्यू गेले आनी कितें सांगपा जाय तुका आनी एक क्वेश्चन कितें जाणा आयज मिनिस्टर टीसीपी मिनिस्टरान एक सिरियस एलिगेशन केला की काँग्रेसीच्या लिडरांनी टीसीपीचे हेल्प घेतला म्हणून कन्वर्सेशन जेन्ना ताका विचारलें की काँग्रेस तुजेर टिका करता लँड कन्वर्सेशनाचेर कन्वर्सेशन सो तो अशें म्हणटा की काँग्रेसच्या लिडरांनी खूब हेल्प घेतला टीसीपी न्ही सो वी चॅलेंज विश्वजीत राणे सेकंड करेक्ट सोय तेगे सेकंड न्ही सर आपण कोकणान पूण म्हूण सांगलें फकाणांनी पूण तो उलोवन गेलो न्ही बट देन सी फॉर आमगे क्लियर हें दिवपाक गरज न्हू बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड इट वॉज स्पर ऑफ द मोमेंट आपण ते जोकिंगली म्हणून सो वाय वी हॅव टू क्लॅरिफाय लायक यू आस्क द नेम्स फ्रॉम हिम तो म्हणटा आपण असेंब्लीन सांगता बेस्ट जालें आतां गोंयच्या लोकांक पडली वी चॅलेंज हिम दो सांगनी मरे नांव कोण काँग्रेस लिडर ती नांव दवर मरे कोण काँग्रेस लिडर ती नांव ताणें सांगची न्ही जालें वी ओपन चॅलेंज ताका लास्ट टाइम मायकल लोबोज नेम वॉज पुट विथ द फायल जालें तेतल्या नो कमेंट प्रेसिडेंट बाबा आयज खंय तरी जेन्ना तेंच्या एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग जाली तेंचे ते एक न्यू मिशन ओपन केलें ते म्हणजे 27 आमदार जिखतले म्हणून अरे बाबा पळय आयक सांगता पयलीं तांणी 400 पाराचो नारा हाडलो ताच परिस्थिती कितें तांची तांकां कळ्ळां की 2027 आमी जिखना आमचें सरकार जायना म्हणून ते भिल्या म्हणून हे सगळे नारे येवपाक लागले तेंचे प्रचाराक आतां स्टार्ट केल्ले आसा तुम्ही ते लँड कन्वर्ट करपाचे ते कमेंट करता फकाणांनी म्हणटा तुम्ही काय ना सिरियसनेस भितर हल्ल्या सांगतो रे तो हल्ल्या सांगतो आम सिरियस घेयना आम कोण नाही ना रे वी आर नॉट वाय वी शुड टेक सिरियसली हल्ल्या माय असेंब्ली सांगते आमकां See, it has to be through a transparent process and the names will be mentioned. We'll all take it out. Show us, no? ती What I said. नाका दवरुनी मरे नाव येता. ताणें काँग्रेस लिडर्स आसा म्हणून नाव दवरुनी मरे मागीर तेणे लिडर म्हटलं एमएलए म्हणून सो म्हणून हांव तुका एक सांगता की कोण लिडर आसा पळय सगळ्यांची नांवां दवरची आनी पूण मागीर कितें सगळ्यांची दवरची क्लियर मागीर सांगचें न्ही की बाबा आपलो कोण सोयरो जाणटेलो ते पळय सोयरो जाणटेलो ते हाडचे न्ही सगळे काँग्रेस लिडर कोण आहा ते दवरनी मरे टेबल सांगिल्लें मरे ताणें टेबलार हावस फ्लोर ऑफ द हावस घालनी न्ही तो मदीं ताणें सांगलें 5 मिनटांनी आयलो मागीर बंदा ना आपूण फकाणां केली यू आर अ कॅबिनेट मिनिस्टर नो कॅन यू डू फकाणां ऑन सच सिरियस इशू मागीर सो ताका टेबल दवरुनी मरे नांव कोण ते लिडर कळूं मरे सो ओपोजिशन लिडर्स वांगडा म्हणटा तुमी आरजीचो वीज बोरकर तुमच्या बरोबर आहा See, आता सेम क्वेश्चन मला तुम्ही विचारले इंडिया अलायन्स आम्ही एकटे आणले इंडिया अलायन्स आम्ही सगळे ऑपोजिशन पार्टीक आम्ही सांगितले की बाबा लेट अस वर्क टुगेदर So after that, we have got absolutely nothing from RG. But it is my role as an opposition leader to make sure that any injustice done to the opposition MLAs, it's like I'm the father of the house. So with regards to the opposition, so it is my duty to basically make sure that no injustice is done, which as a role as a leader of opposition, it is my duty. And I will see that the duty is there. Thank you. one photo, sir.